life. The God who made us to be who we are today. Le Dieu qui a permis que nous puissions exister, nous puissions vivre. The God who has allowed us to exist and to live. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Beloved, may God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et que Dieu bénisse vraiment les gens. And may God bless the singers. Et nous croyons que cette allure va continuer dans cette église. We believe this rhythm will continue in this church. Et avant que je ne puisse commencer la prédication, Before we may begin the preaching, je vais attirer notre attention, bien-aimé. I want to call up to our attention. Vous savez, si nous vivons, You know, if we are living, si nous sommes aujourd'hui ici présents en ces lieux, if we are present here in this place, c'est par la grâce de l'Éternel. it's by the grace of the Lord. Dernièrement, on m'a appelé Last time they called me, et quelqu'un à Kinshasa était malade. someone in Kinshasa was sick, Et nous avons prié. and we prayed. Et après avoir prié, And after praying, Dieu a fait grâce que la personne s'est bien rétablie. God allowed by His grace the person to come back to be healed. Mais après quelques temps, But after some time, la personne est retombée malade. the person fell again sick, Et tout était bloqué. and everything was blocked. J'ai dit à Dieu, Then I said to God, après avoir écouté comment on a échangé, after listening to how they explained themselves, j'ai dit seulement à Dieu, I said to God, parce que j'ai écouté qu'elle te sert. because I heard you sent, Et comme elle te sert, and no, because I heard that the person serves you, fais grâce qu'elle soit vraiment bien. grace the person to be healed. Et c'est là où j'ai compris And that's where I understood. que avoir la vie, ce n'est pas une chose facile. To have life is not an easy thing. Beaucoup de gens n'appréhendent pas cela lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils respirent, lorsqu'ils marchent. Many people do not understand it when they speak, they breathe. Au moment où nous parlons maintenant, At this moment, as we are il y a speaking, des gens qui sont comme nous, qui sont dans les hôpitaux. there are people just as us, but who are in hospitals. Il y a de ces gens-là qui sont même en prison. There are people jailed. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que nous soyons ici comme nous sommes assis? But what made us to be here as we are seated? Est-ce que c'est par nos efforts? Is it coming from our strength or Est-ce que effort? c'est parce que nous sommes des saints? Is it because we are saints? Ou c'est seulement la grâce de l'Éternel qui s'est manifestée dans nous? Or is it simply the grace of the Lord manifest in our lives? Voilà pourquoi j'ai voulu commencer ma prédication en attirant l'attention de tous les gens. Therefore, I wanted to begin my sermon by calling the attention of everyone. Si nous sommes en face de Dieu, If we are in the presence of God, nous sommes en face de celui qui est au-dessus de toutes choses. we are in the presence of the one who's above everything. Mettons nos efforts, Let's make use of our efforts, mettons notre intelligence, our understanding. plaçons nos capacités Let's place our pour capacities servir ce Dieu-là. to serve this God. Parce qu'il y aura un jour Because there will be a où day peut-être que nous n'allons pas avoir l'occasion que nous avons trouvée. whereby we will not going to have the occasion we have today. Voilà pourquoi j'attire notre attention. Therefore, I'm calling up to our S'il attention. faut chercher l'argent, cherchez l'argent. If you have to seek money, seek money. S'il faut se réjouir, réjouis-toi. If you have to rejoice, Et rejoice. s'il faut prier, prie vraiment avec beaucoup de sérieux. And if you have to pray, pray with consideration. Nous étions en train de prier. We were praying. Écoutez, l'Éternel nous dira ceci. And listen, the Lord will say to us, Vous savez, il y a des églises à Cape Town. there are churches in Cape Town. Il y a des gens qui prient aussi. There are people who pray. Mais est-ce que vous pouvez me citer même 10 églises qui a ma volonté à moi Dieu à Cape Town? Can you mention to me about 10 churches who have my will here in Cape Town? Je ne pouvais pas citer 10 églises. I could not mention 10 churches. J'ai commencé d'abord à citer, j'ai dit, bon, d'abord, chez nous, là, je crois que tu es là. I started to mention that here by us, I see you Je are crois here. qu'à Pérou, Dieu, tu nous prêches. I believe in Peru, God, you preach Je us. crois qu'à Pérou, Seigneur, nous avons quand même une petite grâce venant de toi. I believe in Peru, we have a bit of a grace coming from Mais you. écoutez-moi bien, bien, bien. But listen to me, beloved. On me dira ceci. They will then say to me, Avec cette réponse que tu as donnée, with the answer you have given, croyez-vous que le diable vous laissera me servir comme moi je le veux? would you think the devil will allow you to serve me as you want? Croyez-vous que le diable vous laissera être béni? Would you believe the devil will let you be blessed? Croyez-vous que le diable laissera l'église de Pérou évoluer, grandir, que les gens soient prospères? Would you believe the
devil will let the church of Paru to prosper. Croyez-vous, je vous pose aussi cette I'm also asking you the question. same thing. The same thing. Le diable fera de tout son mieux The devil will do his best pour nous séparer de Dieu. to separate us from God. Le diable fera de tout son mieux The devil will do his best pour nous empêcher que lorsque nous louons que Dieu soit to glorifié. hinder us that when we praise, God be glorified. Le diable, je dis que le I diable said the devil fera de tout son mieux will do of his pour que best toi tu ne sois pas vraiment béni. that you may not be indeed Et blessed. il va utiliser de mécanismes et de moyens He's going to make use of means pour te séparer de Dieu. to separate you from God. Il va créer des mécanismes He's going to make use of pour means que tu n'arrives pas à bien servir Dieu. that you may not be able to serve Parce God que well. le diable The sait devil knows. que la Bible dit ceci. The Bible says, Vous servirez l'Éternel votre you Dieu shall serve the Lord your God, et il vous bénira. and the Lord God will bless L'église you. de Dieu, Church of la God, bénédiction que nous recherchons, blessing we c'est seek dans les services de Dieu. is found in the service of Si God. nous servons Dieu, When we serve God, Dieu va nous bénir. God will bless Il us. bénira notre pain, Will bless our il bread bénira notre eau, Bless our et il water. éloignera la maladie. and will cast out sickness from our midst. Que nous bénisse. May the Lord God bless us. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Moi, quand les gens viennent, Therefore, when people come au devant de la présence du Seigneur, in the face of the presence of ils ne God, se réalisent pas que Nazali Bosso ou elle était mourue. do not realize that I'm in the presence of the one who's greater. I'm kneeling down before the one Abraham kneeled. Nazo servir même Dieu que Moïse. I'm serving the same God as Moses. C'est que si nous réalisons cela, If we come to tu me realize diras this, certainement, you will say certainly, moi je suis dans Akedama. I am in Akildama. Matthieu, We are in the book of Matthew, chapitre 8 chapter 8. et le 9e verset. Matthieu 27, chapitre 25, le verset 8 et le 9e verset. 27. Matthew 27, Le 8e et le 9e verset, je dis. reading verse 8 and 9. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Therefore, that field has been called the field of blood to this day. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. La valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the value of him who was prized, whom the children of Israel have prized. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. May the Lord add explanation to the reading of his word. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur laquelle d'avant. Beloved, we are speaking on the topic Akildama. Et nous voulons aujourd'hui And we want today chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on a inséré Jérémie ici. we want to come to understand why Jeremiah has been inserted here. Parce que si vous lisez bien comme nous venons de le lire, Because if you read carefully as we read, il est écrit que ainsi est alors accompli ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. then came to be fulfilled what was announced by Jeremiah the prophet. C'est que le récit que nous lisons ici de la vente de Jésus, The topic of the scripture we are reading here of the selling of Jesus. c'est qu'en lisant Matthieu, By reading Matthew, nous comprenons que Jérémie avait aussi parlé. we come to realize that Jeremiah spoke of this. Mais nous avons dit au jour passé But we said back in the day, que lorsque nous avons lu le prophète de Jérémie, but when we read Prophet Jeremiah, mais nous n'avons pas retrouvé ces récits conformément à ce que ici Matthieu a dit. we did not find this quote in the book of Jeremiah as Matthew said. Mais nous sommes allés retrouver chez Zacharie. But to Zechariah we went to find it. Et Zacharie l'a expliqué avec beaucoup plus de détails que Jérémie. And Zechariah gave more details than Jeremiah. Et voilà pourquoi nous voulons dire aux enfants de The Dieu reason why we want to say to you, the children of quand God, l'Éternel est en train de monter ce scénario, when the Lord is putting this scenario, il place dans la bouche de ses prophètes ce que l'Éternel lui-même fait accomplir. He's laying in the mouth of his prophet what himself the Lord will come to fulfill. Voilà pourquoi ici on fait recours à ce que Jérémie avait parlé. Therefore, here they're going back to what
Jeremiah spoke. C'est ici où nous disons aux enfants de Dieu, This is what we say to the children of God. notre vie ne dépend pas de ce que les gens me disent. Our lives do not depend on what people say, Notre vie dépend de la parole de but Dieu. our lives depend on the word of God. Même Jésus, quand il est venu, Even Jesus, as he said, sa vie dépendait de ce que les prophètes his disaient. life depended on what the prophet spoke. Voilà pourquoi tout ce qui s'est passé dans sa The vie reason why everything taking place in his était life conforme à ce que les prophètes ont dit. was in conformity with the things the prophet Et spoke. Jésus, il marchait avec ses disciples. One day he was walking with the disciples on the way of Emmaus. Après leur avoir enseigné, After teaching them, la Bible est en train de dire, the Bible says, en commençant par Moïse beginning with Moses et par les prophètes, and the prophets, il leur a enseigné ce qui les concernait. he spoke to them what concerned Donc him. c'est que même Jésus, Even Jesus, sa vie est dépendante de ce que Dieu a dit de lui. his life depended on what God spoke of Ce him. que nous aujourd'hui, Meaning us today, notre vie, our lives, notre réussite, our success, notre succès our race, ne dépend pas de nos efforts. our achievement do not Ne depend on dépend our pas que efforts. nous avons étudié. Does not depend that we have Oui, studied. étudier c'est bien. To study is Mais good, au-delà de cela, but beyond que la that, grâce soit sur nous. let the grace be Si upon la us. grâce est sur nous, If the grace is avec upon us, l'intelligence, with our understanding, avec le savoir, with our knowledge, avec Dieu, with God, nous serons de l'enfant. we shall move forward. Mais vous remarquez ici, But you shall come to la Bible est realize, en train de the dire, Bible is saying, alors s'accomplit au Jackson. then was C'est fulfilled, que cela s'est réalisé meaning that came to be seulement comme Jérémie l'avait annoncé. as Jeremiah announced it. On a pris les 30 pièces d'argent, They took the 50 pieces on of a silver estimé la valeur. and they valued, Or cette valeur and estimée, that value that was c'était la estimated valeur de Dieu. was the value Et of God. avec cette estimation, And with that on a valuation, acheté les champs du sang. they bought a field of blood, Ce qu'on appelle les champs du sang. which is called the field of the Ce prophet. que nous comprenons, So we il understand y avait le parler de Dieu, there were God il y avait speaking, son accomplissement. and there was its fulfillment. Église du Seigneur, Church of God, retenez ce que Dieu vous dit. please keep what God Dieu says to ne ment you, jamais. because God never lies. Lorsque nous étions encore jeunes, When we were young, un homme de Dieu, a man of God, chaque fois qu'on s'est rencontré avec, whenever we met the person, pas moi seulement, not only I, mais nous tous les jeunes de l'église, but all of us, the youth quand on of the s'est church, rencontré avec lui, when we met the où person, on venait les consulter, or came to consult où the on venait les person, poser des questions. or ask him questions, Quand on arrive, when we la arrive, première des choses qu'il nous demandait, the first of the things he always asked, parmi tant d'autres, among il many, nous demandait toujours, he always asked, qu'est-ce que Dieu a dit? what did God say? Et on écoutait seulement ça. By listening to Si that, Dieu ne t'a pas parlé, if God has not spoken tu to you, diras Dieu ne m'a pas parlé. you will say, no, God has not Il nous spoken disait to souvent me. ceci. He used to say this to us. Pendant tout ce temps, Dieu ne te parlait même pas. For all this time, God has not spoken to you. Donc tu es resté, tu pries, Dieu ne te parlait pas. You have remained there praying and God not Cela answering. a commencé à nous travailler, nous, notre génération. And that started to work on us, On our a commencé generation. à prier We began to de pray telle sorte que Dieu parle. in such a manner God may speak. C'est de cette manière que nous on a grandi. And this is how we grew up. C'est que quand je prie, When I pray, surtout quand je fais des prières de demande, especially when it comes to je requests, prie et j'écoute Dieu. I pray and I listen to God, and then He's going to say in return. devenu familier. And that becomes familiar. C'est que quand tu pries, When you pray, soit Dieu te montre, whether God mais shows s'il you, ne te montre pas à toi, although if He does not show t'entends you, une autre He personne, will show to Dieu te another. parle. Oh, God speaks to you. C'était la sécurité. It was safety. Mais aujourd'hui, But today, les gens prient people et pray, n'écoutent pas Dieu. but do not listen to Mais God. ici, bien aimé, But here, cela s'est passé this came to selon fulfill ce que Jérémie a annoncé. as Jeremiah the prophet spoke. Oh, bien aimé dans le Now, Seigneur, beloved, c'est que chaque enfant de Dieu, every child of God, dans sa marche, he needs a journey chaque of enfant walk. yo kanzambe bien, If he listens to God's mais word, ça va difficile pour tout le monde. it will be difficult for the person to Les stand gens up. tout dans pourquoi. Why today people are Les sleeping? gens avancé de Why people pourquoi. are not moving Parce forward? que yo kanzambe te. They are not listening to God. Kanzambe aza liloba. God who is the word. I always say to Yo people, yo ki ba te. you did not listen to the preachers. Oba ki ba You te. did not fear the preachers. Papa na ndo yo. Your father, would you listen to him? Non bien aimé dans le No, Seigneur. beloved in the Nous Lord. doit yo kanzambe te. The one who never listens to God, who does not fear Attends, God. monsieur conseil ndenge nini. However, you may Cette give him an personne-là ne advice. t'écoutera That pas. person will not Parce listen to ayo you ki kanzambe te. because he did not listen to God.
Que Dieu nous bénisse. May God bless Ici, us. j'attire notre attention. Here I'm calling our Je ne sais pas si attention. vous comprenez les soucis que moi j'ai depuis que j'ai commencé la I prédication. don't know if you do understand the desire I Je ne have peux since pas the demander à beginning tout of the sermon. le I do not want Nous us to avons sit Dieu, and c'est say, bien. we have God, Ah, that's nous good. rien pas c'est bien. We sing it's good. Mais ce Dieu-là But that doit God être vu, senti, touché. must be seen, touched, lived. La Bible dit ceci. The Bible says, Ce que nos yeux ont vu, what our eyes ce have que seen, nous avons touché, what our eyes have concernant la parole heard de Dieu, concerning the word c'est of que God. ici, Meaning here, ah, Pierre ou Jean est en train de dire, John says, nous l'avons touché. we have touched, Nous sommes marchés avec lui. we walk with Ce him. que nous comprenons, What we que Dieu understand, est saisissant. God is something that you can handle. Someone. On écoute Dieu. You listen to C'est God. ce qui s'est passé ici. This is what Mais happened lorsque here. nous allons chez Jérémie, But when we go to parce Jeremiah, qu'ici, because nous here sommes à la recherche we are searching de ce que Matthieu a dit. of what Matthew said, Cela s'est accompli that it came to be selon fulfilled. ce que Jérémie a fait annoncer. As Jeremiah the prophet Donc, announced. lorsque nous sommes allés chez Jérémie, When we went to Jeremiah, nous avons fouillé les prophètes. we searched the Nous prophets. sommes entrés dans la vie du prophète. We went to the land En of the train de prophets, chercher searching qu'est-ce que Jérémie a dit. what the Parce Jeremiah que ça, c'est said, le passé. because that's the past. Allons dans le passé Let's go to the pour past consulter to Jérémie. consult Pour Jeremiah le ramener dans le présent. and bring to the Pour present voir cette réalité. to see the Qu'est-ce que reality. Jérémie a dit? What did Jeremiah Dans le say? chapitre 32, In chapter 32, nous avons vu Jérémie. we saw Jeremiah. Suivez très bien. Listen to me carefully. Jérémie, qui Jeremiah, était dans la cour de la prison du roi. who was in the court of the prison of the king, Lorsqu'il était là, when he was there, parce qu'Israël était assiégé par les Babyloniens. because Israel was besieged by the Mais Babylonians. les Babyloniens n'avaient pas encore attaqué la ville. But the Chaldeans of the Babylonians did not yet La attack ville the était city. déjà prête pour être attaquée. But the city was already about to be attacked. Jérémie qui avait prophétisé, So Jeremiah, who prophesied, le roi l'a pris, the king took le him, roi l'a placé en prison. and the king put him in a Si dungeon. la prison c'était où? And that the prison of dungeon Dans la was cour du roi. in the court of the Si king. que nous comprenons, So we que dans la understand, cour du roi, in the court of the il y a king, la prison. there is a C'est que prison. Jérémie, So dans Jeremiah la prison, was in the prison, dans la cour du in roi. the court of the king. La parole de l'Éternel Now the word of the Lord est venue chez Jérémie. came to Jeremiah, Et il s'est dit, Seigneur, church of the Lord. j'ai pris seulement Dieu, I pray God, que la parole de Dieu may the word of God tu visites. may visit you. Ah, peut-être que les gens ne vont pas comprendre. People do not understand. J'insiste. I insist. Je prie Dieu I pray God, que sa parole à lui may His tu word visites. visit you. Jérémie Jeremiah a été visité par Dieu. was visited by God, Et Dieu lui a dit and ceci. God said to Oh, him, j'aime ce Dieu-là. I love this Il God. a dit à Jérémie, He said to Jeremiah, tu vois, you see, à ton neveu, your nephew viendra, shall come tu vois Amaël, in the name of Amaël, Amahel, Amaël viendra, and Amahel shall come. quand il viendra, When Amahel shall il come, viendra te dire, he shall come and say, achète mon champ, buy my field, qui est Anatote. which is in Anathoth, Maintenant toi, and tu you achèteras son champ là. shall buy the Parce field, que toi, Jérémie, because you, tu es Jeremiah, un proche parent. you are next of kin. Après quelques temps, And after some time, Jérémie dans la prison. Jeremiah in prison, Et maintenant son neveu vient. his nephew comes. Il arrive là. He comes. Il dit à He Jérémie, says to Jeremiah, j'ai mon champ. I have my Ce field. champ-là, c'est à Anatote dans le And pays de that Benjamin. field is in Anathoth, the land of Benjamin. Je ne veux pas le vendre à une autre personne. I do not want to sell it to Je veux another. que toi, tu puisses acheter. I want you to buy it Parce que toi, tu as les droits de l'achat. because you have the right of Parce redemption. que tu es mon proche parent. Because you are my next of kin. Et Jérémie n'a pas refusé. And Jeremiah did not refuse. Jérémie a appelé les témoins. And Jeremiah called the neighbors, Les témoins étaient là. the witness, Jérémie a pris l'argent. and Jeremiah took money. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Je prends le verset 6. Taking verse 6 of 37 Jeremiah. Je suis dans le chapitre 32. 32, sorry. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de mon oncle Chalou, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. And Jeremiah said, the word of the Lord came to me, saying, behold, Anamahel, the son of Shalom, your uncle, will come to you, saying, buy my field which is in Anathoth, for the right of redemption is yours to buy it.
Et Anamaël, le fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anatot, dans le pays de Benjamin, car tu as les droits d'héritage et de rachat, achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Then Amael, my uncle's son, came to me in the court of the prison according to the word of the Lord, and said to me, please buy my field that is in Anathoth, which is in the country of Benjamin, for the right of inheritance is yours, and the redemption yours. Buy it for yourself. Then I knew that this was the word of the Lord. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Ici, bien aimé, Here, beloved, Jérémie a compris. Jeremiah Quand understood il a vu Anamaël venir, when he saw Anamael coming Anamaël lui dit, and saying to him, Anamaël c'est dans l'autre version. is in another version. Anamaël ici c'est la version Louis II qui a traduit comme ça. This is how it's been translated. Et lorsqu'il est venu, And when he came, quand Jérémie a vu, when Jeremiah c'est saw ce que Dieu lui avait dit. what God spoke to Et him, il a vu son accomplissement. saw its fulfillment, Il a compris que understood la that chose dont l'Éternel avait parlé, the word of God ah c'est vrai. is true. Parce que j'ai écouté la parole, Because I heard et the word, maintenant c'est la mise en pratique. and now it came to Quand Jérémie fulfillment. a vu ça, When Jeremiah il saw that, certainement la he chose, said, certainly this ça vient de l'Éternel. comes from the Quand Lord. la chose vient de When l'Éternel, the thing comes je from the Lord, n'hésiterai pas. I will not hesitate. Ah, j'ai l'offre I have the offer d'acheter le terrain. to buy the field. Il a maintenant payé les témoins. He then called witness. Ils ont pesé l'argent. They scaled the money. Il a dit They 17 weighed the money on the scale. 17 cycles d'argent. 17 shekels of Et silver. il a fait un contrat. And made a deed. Contrat d'acquisition. The purchase deed. Ce contrat-là, And that deed, c'est le contrat qui va prouver que it's the deed that will prove Jérémie a acheté le terrain. Jeremiah indeed bought Et ce qui est purchased plus the intéressant field. ici, c'est And quoi? what is interesting Ah, here c'est que tout ce qui s'est passé là, is that everything that happened cela est passé conformément aux lois et aux usages. everything happened according to the law and the customs. Ah, nous avons déjà prêché un jour We ici. did preach you already Ah, sur before le contrat d'acquisition. upon the purchase deed. Mais aujourd'hui, bien aimé, But today, nous beloved, sommes allés là-bas we were there pour voir to see pourquoi Matthieu a fait appel à Jérémie. why Matthew has called upon Jeremiah. Et nous sommes en train de dire And we are reading pour que l'église de Dieu that comprenne the church may understand ah, les choses dont il est question. the things which is about Et here. ici, vous allez remarquer, Here you come to et realize il a pris ensuite les contrats. he took the deeds, Ah, il a mis ça dans un vase de terre. he placed it in an even vessel Selon ce que l'Éternel lui avait dit. according to the word of the Lord. Pourquoi il a placé ça là-bas? Why did he place it Parce there? que la Bible dit Because the Bible pour says que cela se conserve longtemps. so that it may be conserved or kept for longer. Nali exemple Abamula. I want God to bless you. C'est que nous comprenons. So we understand. Quand Jérémie a salaki, The deeds that the Jeremiah a did, su à combien en mots, he took and wrote, avait dit à mon caché. he sealed it. Il a dit ceci. The Bible says, J'écrivis un contrat que j'ai cacheté. J'ai pris des témoins et j'ai pesé de l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite les contrats d'acquisition. Celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Jeremiah 52, 10 and 11. And I signed the deed and sealed it, took witnesses and weighed the money on the scale. So I took the purchase deed, both that which was sealed according to the law and the custom, and that which was opened. Jérémie, le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence d'Anamaël, fils de mon oncle, et en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les gens qui se trouvaient dans la cour de la prison. And I gave the purchase deed to Baruch the son of Neriah, son of Maaseiah, in the presence of Anamael, my uncle's son, and in the presence of the witnesses who weighed the purchase deed, who signed the purchase deed, before all the Jews who sat in the court of the prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Pour ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Then I charged Baruch before them, saying, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, that these deeds, both
this precious deed which is sealed, and this deed which is open, and put them in an earthen vessel that may last many days. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, houses and field and vineyard shall be possessed again in this land. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Là, nous avons donné l'esprit de l'écriture. Now, this is the spirit of the scripture. Là, nous avons donné le cours de la maçonnologie. This was simply a chart Pour faire comprendre à l'Église quelle était l'histoire qui était cachée là, la to lecture. understand what was the story, simply the reading. Derrière cette pensée, But behind this qu'est-ce story, que l'Éternel Dieu a caché? what was the Lord hiding? Mais nous savons que là, c'est lorsque Israël était assiégé. This is when Israel was Mais besieged, l'Éternel voulait délivrer Israël. and the Lord wanted to deliver Israel. L'Éternel devait récupérer son peuple. The Lord had to take back his Pour people prouver que moi, l'Éternel, je vais vous délivrer. to prove that I, the Lord, shall Moi, deliver you. l'Éternel, je vais vous sauver. I, the Lord, shall save Il est you. passé par cette date au travers de Jérémie. He went through this act by Jeremiah. Donc, comme Jérémie achète le terrain, le Because champ, Jeremiah was able to buy the de field. la même manière, l'Éternel va racheter encore Israël. The same way the Lord shall redeem back Israel Et to pour himself. racheter, But to il redeem them faut back, qu'il y ait un contrat où les écrits. there should be a deed written. Qui est celui qui va faire ça? Now who's going to C'est do that? celui qui achète le He's champ. the one who's buying the Celui qui field. achète le champ, Now the person buying c'est it Jérémie. is Jeremiah. Le fils de son oncle, And the son of his c'est celui uncle qui possédait les is champs. the one who Il possessed ne the va aller field. chez n'importe He qui. did not go to any Il kind est of allé faire person. son plus proche He parent. went to his Qui kinsman était dans la who prison. was in prison. Et moi, je comprends. And I C'est understand. dans la prison. In prison, Jérémie avait l'argent. Jeremiah had Dans la money. prison, In prison, Jérémie avait la possibilité d'écrire. Jeremiah had the possibility to Dans la write. prison, In prison, Jérémie n'était pas seul. Jeremiah was not Jérémie avait alone. des témoins. He had Ah, witnesses. dans la prison, In prison, Jérémie avait la possibilité. Jeremiah had the Quand il possibility. écrit, When he il writes, prend un vase. he takes a Le vessel, vase de terre, an even vessel, place ça. and place the deeds, sent to Baruch. Tu vois ce que je You fais? see what I've done? Il ajoute ceci. He adds Ah, this. ainsi parle l'Éternel. Thus says the Lord, On achètera des champs, fields, on achètera des maisons, houses, on aura des propriétés sur cette terre. and owner shall possess land in Ce this que nous place. comprenons, So we ce understand que Jérémie a fait, what the Jeremiah pour did à suffisance que proves by sufficiency. God donnera à son peuple will give to his la people possibilité the capacity de récupérer ce qu'ils avaient to, perdu. to redeem back what they've lost. Que Dieu nous bénisse. May God bless Ce us. que nous comprenons ici, So we quand understand Jérémie prend when Jeremiah takes le vase de terre, even vessel, la Bible dit qu'il prend les écrits. the Bible says that he took the Il written, met les écrits à he l'intérieur. took the deeds and placed Il inside. met ça à l'intérieur. He placed Pour inside que ça se conserve so longtemps. that it can be kept Ce for que many nous days. comprenons bien les So we ce understand que Jérémie fait, what Jeremiah c'est said toute une prophétie is a qui doit prophecy s'accomplir dans un ordre. which has to be fulfilled Et in ce the man. temps-là, c'est And Jésus. that man is On Jesus, doit voir. to whom we shall see. Dieu a écrit, God has il a written placé la and parole en lui. placed the word in Et him. comme il a placé, And because he c'est placed the pour word que in nous him, aujourd'hui, it's so that us nous today, puissions racheter, we may be nous redeemed, puissions we récupérer. may take Tout back ce que tu as perdu, everything you tu lost, le récupéreras en shall Jésus. redeem it back in Jesus. Si tu as perdu l'argent, If you lost the money, si tu as perdu la santé, if you lost the health, souviens-toi seulement, il y remember a un homme there is a qui a man revêtu la chair, who took the qui flesh, m'a racheté. who redeemed me Comme back. Dieu t'a And racheté, because God has il redeemed rachètera tout you, ce que toi tu as He perdu. shall redeem back everything you lost. Et seulement foi en Dieu. Simply have faith in God. Ah, la Bible dit ceci, The Bible says de Jérémie, that Jeremiah, he wrote, il a appelé Baruch. he called Baruch. Baruch vient. Baruch Tu down. vois ces choses ici. You see these Prends things? ça. Take it. Ah, on a mis ça dans le Place in the vase. hidden vessel. Quand on a placé dans le And when it vase, was placed in the pour que vessel, cela se conserve so that longtemps. it may be kept for Église de longer. Dieu. Church of Quand God. Dieu a créé l'homme, When God created c'est man, pour que l'homme He so that man garde les écrits de Dieu. may keep the writings On of nous a God. prêché ici They preached us sur here les deux tables. on the two tablets. Sur les deux tables, On the two tablets. c'était l'écriture de When Dieu. the writings Ce of que nous God, comprenons, we understand que Dieu God a une écriture. has the Dieu writing. écrit aussi. God wrote. Il écrit où? Where does He write? Dans nos vies. In our C'est lives. pourquoi l'apôtre Paul The dit, Apostle Paul says, aujourd'hui, today, le ministère the ministry est en train d'écrire is dans writing le cœur des in hommes. the hearts of C'est men. écrit dans le cœur, When in the heart on of the écrit au people, dedans, they write et on inside, écrit au dehors. they write also C'est outside. outside. The word that you are listening Quand il a to mon cœur, enters your heart. quand on voit And l'extérieur, when they look at
that your façon outside, de marcher your way of walking, correspond avec ce qui est dans le cœur. must correspond with what is in the heart. Ici, bien aimé, Here, nous beloved, ne disons pas, we do not say, ça m'a donné la camontée. no, God only looks at the heart. J'ai dit aux gens, I said to ça m'a people, donné la camontée, ma God vie. looks at the heart, Ça yes, m'a donné la camontée, ma boca. but also God looks at the hand. Ça m'a donné la camontée, ma colle. God looks at the feet. Ça m'a donné la camontée, miso. God also looks at the eyes. Ça m'a donné la nyonso. God looks at Ça everything. m'a souvent autant la camontée, ma He vie. does not only stop by looking at the heart. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Do you not agree Je with donne une me? écriture. I will give a Tu m'as scripture. dit à David, God said to tu David, ne me bâtiras pas une maison. you shall not build me a temple because your head are filled with blood. Was he looking at the heart or the hand? C'est que nous comprenons. So we understand, Nos actions. even our actions, Dieu regarde nos actions. God counts our actions. Actions au sale. Your Et actions, d'abord, dans ma colère. you walking with your feet, you go gossip your brother, your feet have made your mouth to sing. Même ma bouche. Your mouth, Tu adores Dieu. you worship God. The same Et mouth son finger. insult, Non, bien-aimé. no Il beloved. sait le fils. One On source peut pas faire sortir will spring, l'eau douce. cannot bring the Et fresh l'eau water and bitter Soyez water. saints pour Dieu. Be holy to God. Que Dieu nous bénisse. May God bless À us. ce que nous comprenons. We Ce understand que Jérémie est en train de faire. what Jeremiah is doing. Nous comprenons We come to que understand cela vient de Dieu. that comes from God. Cela vient de Dieu. Because it comes from Je God. ne comprends pas pourquoi l'apôtre Paul a dit. I understand why Apostle Paul says Il a dit ceci. He says Dans 1 Corinthiens chapitre 4, in the second book of Corinthians chapter 4, le verset 7. verse 7, Ah, l'apôtre Paul a dit ceci. Apostle Paul says, Nous portons ces trésors we are carrying these dans des treasures vases de terre. in even Ce vessels. qui est bien aimé dans le Seigneur. Meaning, beloved in Ton God, corps, your body c'est des vases. is a vessel Et Dieu s'est formé where God has a pour form placer sa so parole. that He can place His word. C'est que Jésus, Therefore, Jesus c'est le véritable vase de Dieu. is the genuine vessel of Quand God. Dieu a pris, Where God took Dieu a placé sa and parole. placed His word. C'est pourquoi Dieu lui-même il a dit, Therefore, God Himself said, celui-ci behold, est le vase Him the qui vessel est à moi. who belongs to Qui me, j'ai mis in whom toute mon affection. I am well C'est que pleased. nous comprenons We understand l'affection de Dieu. the affection of C'est God les écrits de Dieu. and the writings Quand of quelqu'un God. a l'affection, When someone has the affection, when someone has the cet love, homme-là a Dieu. that person has Parce que God. la Bible dit, Because the Bible Dieu est says amour. God is love. Otea l'idée à Bolivia facilitaire. To preach about love is not easy. Batu mingi balobaka bolingo. Many people speak of love, Batu mingi babikelaka bolingo. but many do not live love. Koloba bolingo eza facile. To say love is good, it's easy. Kobikela bolingo, But to live love, c'est eloko mosusu. it's another thing. En d'autres termes, je vais In dire, other words, I want to Dieu say, a dit à son prophète, God said to His il a dit à prophet, Ézéchiel, to Ezekiel, Ézéchiel, prends le rouleau, take the et scroll mange le rouleau. and swallow the Quand Ézéchiel scroll. a pris le And rouleau, when Ezekiel il a took mangé the le rouleau. and Dans swallowed sa it bouche, in his mouth, cela était doux comme du miel. it was as sweet as honey. Mais dans le ventre, But in the cela womb, était amer. became a bitter. Manger le rouleau, To eat the c'est manger scroll tout un homme. is to eat a man. Parce que Because Jésus a dit, Jesus dans said Hébreu, in Hebrews, qu'est-ce qu'il a dit? what does he say? Voici, je viens. Behold, I come. Dans le rouleau, In the scroll of the dans book, le rouleau, in the scroll, il est question de moi. it concerns Mais me. écoutez ce qu'il a dit. Listen to what he says. Qu'est-ce qu'il a dit? What does he say? Je suis dans Hébreu chapitre 10, I'm in the book of Hebrews, chapter 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, il dit. verse 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Therefore, when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Ah, c'est que là, bien aimé, Meaning here, beloved, Jésus explique Jesus explains que toi, Dieu, that you, God, tu n'as voulu ni sacrifice, did not desire a ah, tu sacrifice, n'as voulu ni offrande, no offering, ah, tu n'as créé ni holocauste, no burnt offerings, ni sacrifice pour le péché. no sacrifices for sins. Alors Jésus dit, alors je dis, So Jesus says, behold, I voici say, je viens. behold, I have come. Ah, je viens dans le rouleau du livre. I come in the volume of the Il book. est question de moi. It is written of me. C'est que dans le rouleau, In the scroll of the il book, est écrit. it is written. C'est quand
prophète. No other prophet. Seule personne que nous devons The voir, only person we have to c'est see Jésus. is Jesus. Voilà pourquoi ici, bien Therefore, aimé, here, quand beloved, nous ouvrons la parole, when we open the word of God, Genèse à from l'Apocalypse, Genesis to lorsque Revelation, nous voyons, the only person we c'est see Jésus. is Jesus. Celui que nous prêchons, The one we preach c'est is Jésus. Jesus. Celui que nous The confessons, one we confess c'est is Jésus. Jesus. Lorsqu'il a le rouleau, Because in the il scroll est question de of lui. the book concerns Quand Jesus. le prophète a avalé le rouleau, And when the prophet swallowed the le book, prophète a avalé Jésus. in other words, the prophet swallowed the Tu Jesus. n'auras pas de problème, bien aimé. You want the problems. If you are conducting yourself according to the way of God, because the Bible says, Cherchez la paix avec tous. seek peace with all. Je vous dis tous là I'm aussi. telling you that all Les Écritures the aussi. scripture is Nous also part of it. commis. Find the peace with the scriptures. Si on dit qu'il y en a les commis, If you find the peace with the scriptures, on va dans la malade. you are going to conduct yourself in a good manner without Je difficulties. vais m'expliquer. I want to explain myself. Utazotambola, Someone who's walking, azuma sini bali. taking two wives, Déjà nous donnons un côté déjà la stade one. the person already entering that stage À côté de la bitumana bako. already enters in a battle with the scriptures. Mais pour Lucas soutenir faiblesse na ye, Now to try and support his weakness, akolobani. he's going to say, Non, bomoni Abraham. no, can't you see Abraham? Bomoni Salomon. Didn't you see Solomon? Abandi kotanga bato. He then started to mention people. Bien aimé écoutez. Beloved, listen. Zanga we kosala eloko. God can do something and does not count it a sin, but if you do the same, he counts it a sin for you. God can kill, but if you kill, it becomes a sin. I changed the language. One day, they were seeking who can seduce Ahab. And the prophets, people came. How are you going to seduce? This is God. One, each of the spirits says, this is what we need to do. Then one spirit of lies came and said to God, he says, I will enter the mouth of my prophets, and they shall speak. That says God. I say, oh, you got a good assignment. Go. Tout ce qui sort dans la bouche des prédicateurs n'est pas la parole de Dieu. Not everything coming out of the mouth of the preacher Tout is ce the word qui of God. sort du haut de la chair, ce n'est pas peut-être Not Dieu. everything done from the pulpit is from God. Je vous dis toujours, Beloved, I said to on you, a dans l'orgueil, ça, on a mon do not follow the Les gens sont in the world. assemblés. Les gens sont assemblés. People have Ils ont dit, gathered. nous sommes une église de Dieu. They say, we are a church of Une God. église de Dieu. We are a church Quand of Dieu God. lui-même est là. When God himself is there. Bien, maintenant, il s'en va tout beau. I said to people, beloved, Ton sac à la bilamba. let's play with Ton clothes. sac à la sapato. Let's play with the shoes. Vie nanga, salut nanga. My salvation Avec une hypothèque à monter. is a dear. Mon âme coûte cher. My soul cost Il y a heavy. quelqu'un qui a payé le prix. Someone has paid the Et price. si je dois prier Dieu, If I have to je pray dois God, le prier avec tous les I sérieux. have to pray to be serious with myself. Si mon corps évangéliste, I feel the pain as an evangelist. To see someone not understanding God. Someone comes to the service, but to pray, cannot to pray. Where people are, you cannot pray. Now, on your own, can you pray? On your own, do you take time to pray? If in the midst of the people you don't feel that the zeal to pray, you may say that I'm a child of God, I serve God. Non, bien aimé, No, beloved. ici vous allez comprendre. Here you shall understand Jésus, that Jesus, c'est lui-là, le vase de Dieu. He is the vessel of Dieu a God. pris Where God took les écrits the et il writings a placé and avec the les place inside. loi bien aimé. Today, beloved, they do not see God anymore. When the people know God through us, God, a person who knows humility, if he sees how you humble yourself, then he's going to know that this is how humility is. They need to read the word of God in our lives. Every action that we do, those are writings that the people need to read. The way I'm speaking, when people listen to me, he must listen and say that this is God. C'est pourquoi bien
therefore, j'ai vu, I've seen, j'ai remarqué que I came to realize l'apôtre Paul dit, when Apostle Paul says, nous portons cette trésor we are bearing these dans treasures des vases de terre. in heathen vessels, C'est que Dieu meaning God nous a pris, has taken nous us, a façonné. has formed us. Bien-aimé, je vous étonnerai. Beloved, I will astonish you. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul says son don, that the body les rapports d'impudicité. is not for fornication. Je ne vais plus le pour dire, I even go further to say the body les rapports à mensonge. is not for lies. Son don, The body les rapports dans sa gloire ensemble. is to reveal the glory of God. C'est que dans son qu'on a eu, Meaning with your body, on a eu ce qu'on s'en a mort. your money, if you Ton have, argent your money montre la gloire de Dieu. must reveal the glory of God. Idée ya yo, You're preaching, koyemba na yo. you're singing. Finalité c'est sa gloire ensemble. The end of it is to give glory to Tout God. ce que Jésus faisait, Everything Jesus was c'est doing pour la gloire de Dieu. was for the glory of God. Now today people are doing things to be seen, to show off. I won't go further. The prophet may sit here, maybe not here. Let me check. Okay, let me go back to that. The prophet is here. You see, as a preacher, we want to not to show you that we know. That's not godliness. Because the prophet is here. Every Sunday I'm going to sing. You are showing to the prophet, but you're not showing to God. No, because teacher Jason is here. No, I'm going to work. You are doing eyes work service. I said in a way, God looks at our heart. When you say to Papa David, oh no, today I'm not being seen. I'm busy. The way you express yourself, is it true? Why do you fear a man, but you do not fear God? Et comme ça, And this way, les gens attendent. people wait. Ça, c'est pas mon langage. Oh, God bless me. God, I don't see. God, why have you forsaken me? Beloved, listen to me. You are not serious with the things of God. But do you want God to be serious with your matter? Let's say the truth to one another. We are brothers. Let's speak to the truth to one another. Let's speak truth to one another. You don't serve God. You don't pay your tithe. But in return, you are waiting for God to bless you. How will God bless you? How will God give you? You are not serious with God's things. You do not consider His servant. How do you want God to consider you? No, beloved. See, the Bible says, I'm in the book of Revelation. Revelation chapter 5, verse 1. The Bible shows us how Jesus, He waits to take this book to the one who sat on the throne. Because it was the matter of the book. And the Bible shows us that the John started to weep. John wept. Why John wept? Because himself said, Il a dit, puis j'ai vu la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, c'est l'un de ces vaisseaux. Revelation chapter 5 verse 1. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Et je vis un homme puissant qui criait avec une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who's worthy to open the scroll and to loose its seals. Suivez-moi maintenant. Listen to me now. Je pense qu'il est question du livre. Because it's a matter of the scroll or the book. Parce que ici, Because here, nous avons dit Jérémie, we said a pris Jeremiah, les contrats. he took the Il a deeds, placé dans un he vase. placed in a vessel. En plaçant dans And un by vase, placing in a vessel, cela se conserve. so that it can be kept for longer. I will astonish a child of God today. If you are keeping the word of God, God will keep you as well. He's not going to keep you because of you, but He's going to keep you because His word is in you. If God provided to strike the earth, God cannot strike the earth. And He's the children of the earth. He expects to pull His children away. Then He can strike the earth. Why? Because He's the children that keep
Gomorrah, Lot was there. Lot was keeping the word. Reason why? Because Lot was keeping the word. God could not strike. He first removed Lot, and the city remained. Then he struck the cities. So we understand when someone is in a kingdom, the person God took him as a blessing someone. He becomes a manager of God. He becomes in control of God. Now, beloved, here, John wept. He started to weep because nobody in heaven, on earth, under the earth was accounted worthy to open the scroll and to lose its seals. Now, the Bible says, one of the elders said to John, do not weep, because there is someone, the Lion of the tribe of Judah, the shoot of offspring of David, who conquered to open. So we understand. When John was weeping, John was not weeping because he did not find someone. The problem is to have someone. Not only that, but the problem is the one worthy. Même pour servir Dieu, even to serve il God, faut attendre à sa digne. it's people who are worthy. Ceux qui vous dans sa dignité, If the person is not worthy, he's not going to serve on God. a complaisance en souche. Let's stop with those complacencies. Someone comes, we let him sing, do, Sans vérifier, without nous checking, aurons des problèmes. we shall have problems. Nous pouvons aller dans Zambie, For a person to serve faut God, à la digne. he must be worthy. Comportement His ailleurs, behavior, et l'obéit ailleurs. his speech, Nous devons Nicolas présider. to come to Nous lead. devons le We vérifier. need to check the person. How does he speak? How does he speak? How does he lead? Dernièrement, j'ai dit, Beloved, I say, nous avons parlé avec l'homme de you Dieu. have to speak with the man of God. Nous devons rectifier beaucoup de choses. We need to amend Voilà many pourquoi things. les gens ne voient pas la gloire de Dieu. People are not seeing the glory of Les the gens ne church. sentent pas la présence de Dieu. People do not feel the glory of God. The person who's leading, he comes late. Ah, bah, l'évangéliste, ça va dire qu'on attaque les No gens. evangelist is attacking. Celui qui est bon, mais toujours le mandat que nous sommes vérité, que ma mère. If we cannot just speak the truth to one another, that's evil. Nous devons arranger les We choses. need to amend the Mettre les things choses en ordre. and put things in order. You shall see. Quand le tabernacle était dressé, When the tabernacle was pitched, avant que ma soupe seront construites, before coming to the last thing, la gloire n'était pas the descendue. glory did not La descend. gloire est But descendue. the glory descended when Avec Moses chaque chose à sa place. has a place, everything is in Chacun à place. l'église reste à sa place. Que chacun à l'église Let everyone in the reste à church sa place. be in this Là, nous place. allons voir la gloire de Then Dieu. we shall see the glory of God. Mais si nous ne voulons pas faire ça, But if we cannot do that, donc comment la gloire? we shall not see the glory. La Bible dit The ceci. Bible says, Ah, Jean pleurait. John wept, Et l'ange vient. and the angel Et said, l'ange the angel a vu les pleurs de Jean. saw the weeping of John. Et quand on a vu les pleurs, And when they saw John un des weeping, vieillards, an elder il a dit à Jean, said to John, pourquoi un des vieillards why one of the a dit à elders Jean, said to John, ne pleure pas. do not weep. Lui-même est Jean. Himself John, Quand il a vu que dans le ciel, when he saw in heaven, sur la terre, on earth, sur la terre, under the earth, personne. no one. C'est que Jean, Meaning John Azana liso comme on a dit colon, has the eyes to see in Azana liso comme on heaven, a nama de has the l'air, eyes to see on Azana earth, liso comme on a scène has the eyes to see under Je the comprends. earth. Jean n'est pas n'importe qui. Understand, John is not just any kind of person. Moi na Zambi, A child of God. moi na kalikolo, See heaven, moi na nase, see moi na nase earth, see amabili. under the earth. Mais Jean, John, toi tu dis, you say mutu moko azalaki dignité, no one was worthy, ni ya kotala, not to ni look, ya kofungola. not to open. Yo Jean yo mona te. No, John, didn't you see? Est-ce que yo moko koyei koloba te? Couldn't you say Que nga moko yeyo, that I, nameka kofungola. let me open? Mais laissez-moi vous dire ce matin, Beloved, let me tell you this vie morning. na yo, Your life, sali na yo, your salvation, moi ton prédicateur, you are your preacher. aza na capacité ya kofungola ngo te. I do not have the capacity to open it. Soki nzambe atindi ngai te, If God does not aza send na me, capacité te. I do not have the Nakoki capacity. kosala bagymnastique nyonso. I can do all that I Si can. j'ai la mission, If I have the j'ai la assignment, clé. I have the key. Si Jésus dit à Pierre,
Jesus will say je to te Peter, donne la clé. I give you the Tout ce keys. que tu fermeras sur la Whatever terre you shall shut on sera earth fermé au shall be ciel. shut in heaven. L'église de Dieu, Church of God. comment dans la salle d'Anza. Let's be at the servant Il y of a une God. maman qui m'a dit, The mother said to me, au moins l'église à Pérou, you see the church of God? non, moi, on a dans la salle mingi. I see the servant playing with the servant. Bandimba to sakate. The servant, I mean the followers Si go ko obey. uta, Where we come from, baptême ba lokola banzambi. preachers are as the gods. Lokola toza génération moko, Because we are of the same generation. respect ezate. There's no respect. Bakoloba ndenge motema elingi. You can speak as you want. I will do as I want. In the things of God, no one can do things as you want. If you start to do things as we want, that's disorder. I'll eat a meeting I don't want, I don't eat. If I don't eat, I don't excuse myself. You said to me that you have God. Ah, ici, Here, la Bible dit, the Bible says, l'un des vieillards, one of the c'est elders que dans la Bible, in the Bible, il y a vieillard et vieillard. there are elders and C'est elders. que vieillard oyo, This elder ayebi komona kolela ya Jean, knows how to see the weeping of John, ayebi koyebisa Jean, knows how to say to John, kolela te. do not weep. Quelqu'un dit, Someone is quand worthy. je lis les And Écritures, when I read the scripture, dans Philémon, in Philemon, je vois l'apôtre Paul dire, I see Apostle Paul say, moi Paul, I, Paul, vieillard, an ce elder, que je comprends, I un understand ministre, a c'est minister un is vieillard. the elder. Quel mal à vieillard. Be careful with Parce the que elder. quand vieillard sur le canal, Because when the elder il faut walks, marquer les mains. you need to Et stand. le véritable vieillard, And the genuine et ceux elder, qui ont sur le camp, when he comes to ils sont us, des autres éléments. we are standing. C'est Jésus. It's Jesus. Oh Jésus, No, Jesus. Apocalypse dit, Revelation son nom c'est says, la parole. his name is the Quand la word. parole est When annoncée, the word is announced, c'est nous nous levons. we have to stand. Seule la parole, Only the word doit être maître. must be Ils sont master. là sur nos kits. All of us must be submissive. And the hearts are troubled, saying that evangelists came to speak to us. Yes, I came to speak. I came not to harm you, but I came so that we can assist one another to walk in the correct way. I want to assist one another so that we may see the glory of God. Your goodness, your well-being is our well-being. Your prosperity is our prosperity. J'avais dit ces jours-là, I say back to Dieu you, ne répond pas à toutes nos prières. God does not answer all our Très prayers. bien aimé. No, Si Dieu répondait à toutes nos if prières, God had to answer il all our s'agit prayers, d'être He will Dieu. cease being God. Voilà pourquoi j'avais dit, Reason why I say, Sarah, Sarah on est là, rappelle ça. also prayed God, Et ça m'a moi. give me a Et child. ça m'a moi. Give me a child. Ça m'a baissé moi dans la prière. But God gave the child not through the prayer. Nzambe apesa ye mwana God gave her a child okusamba yaka epa na bango because God came to them. alia He ate, mwana azalaki epa ya and nzambe the child in God, ntango biloko ekoti when the food entered, nzambe akoki kozala na mwana na biloko God te cannot have the child and the food. nzambe abimisi mwana God brought out ye the atikali child na biloko and He kept the lokola food biloko eutaki epa abraham because the food came from eye epa ya heaven. nzambe Came to God. nzambe asombiru God in His turn asi mwana oyo azalaki took te the child that He apesi had, abraham gave to en Abraham. d'autres termes In other words, qu'est-ce que je veux dire what am I saying? je veux dire que I abraham want to say Abraham azwi lipa na fino took bread and wine. abraham Abraham, nzambe mpe asombiru God also in His turn, apesi abraham lipa na fino after giving God the wine and bread, abraham asombiru Abraham is, apesi nzambe ti I mean, Melchizedek gave Abraham wine and bread, and Abraham in his turn gave a tenth of all. nzambe apabola biso May God bless us. abandeli nzambe apabola I biso say, may God bless us. c'est que bien aimé dans le Seigneur Beloved in the Lord, ici nous comprenons here we l'un understand. des vieillards a dit One of the elders said, le lion de la tribu de the Juda lion of the tribe of Judah, le rejeton de David the shoot or offspring ah of il est David, dit is worthy. parce que le lion Because the lion, le rejeton the shoot or c'est lui offspring, l'agneau is the lamb. quand il a regardé When he looked, il a dit que l'agneau he saw the il lamb a été comme immolé who was as slain. c'est que dans le livre Meaning in the book, quand on voit Jésus when we see Jesus, c'est lui l'agneau de he's Dieu seeing the Lamb of God. avant qu'il ne meure But before dying, il n'était pas agneau de Dieu he was not the slain Jean l'a lamb. vu But John saw il him. a dit ceci He says, voici l'agneau de Dieu behold the Lamb of qui ôte God les péchés who takes away the ah quand sins. on a vu When the deux soul, disciples ont suivi two disciples follow, olandaka Yesu they follow Jesus toyebi ye nde bato alongolaka lisusu
it was him. Judas Judas l'a pris took him. à la question sacrificateur. He showed the priest. Oh, Jean Lobaka, What did John say? He's him. il n'avait pas baisé Pierre. He did not kiss Il Peter. n'avait pas baisé André. He did not kiss Andrew. Il a baisé seulement Jésus. But he kissed Jesus. Seulement Jésus. Only Dans Jesus. notre vie bien-aimée, In our lives. seulement Jésus. Only Jesus. On a pris Jésus And they took et Jesus de l'amener chez Pilate. and they brought him to Pilate. Pilate à son tour, Pilate in his turn. il a regardé Jésus. He looked at Jesus. Il n'a moni ata mbemba na kati. He says, I do not see any fault in him. Aye kupresente He came to present him. voici l'homme. Behold the man. And the Bible says, L'agneau the lamb a été immolé. was slain Dès avant la fondation du monde. since the foundation of the Avant world. le monde existe. Before the world Dieu l'avait existed, déjà tué. God already killed Et him. avant pourquoi lui-même. Reason of Dans himself. Hébreu, il vient In dire. Hebrew says, En entrant dans le monde, coming into the c'est world, que nous comprenons. we understand. Avant la création, Before the il creation, était là. he was there. Mais quand Dieu a commencé à créer, But when God began to work, he entered dans le jardin in d'Éden, the Garden of nous Eden. l'avons vu We saw him comme l'animal as the qui a animal revêtu Adam. who clothed Adam and Eve. Qui a revêtu Adam? Who clothed Adam. C'est Dieu. It was God. Dans un sabbat ensemble. I'll say to the children of God, Israël, who's going to clothe you today is God. Angola d'Israël a mis. What is he going to clothe you with this son? J'appéris. I'm landing here. Je dis à l'église, I say to the church, comprenez ce que Dieu veut faire dans nous. understand what God wants to do with us. Ce que Dieu veut faire en nous, What God wants to do in us. c'est que nous, That us donc on va placer au paysage de l'organisation vivante. become the vessel where the word of God dwells. Nazosenga na biso penza banda lelo. I'm asking us as of today Kozala penza na place oyo nzambe atindi na ye. to be vessels whereby God has placed His word. Yo moko ntango ozovanda, Whenever you are seated, ntango ozotambola, when you are walking, omibuna to ask yourself, oyo nazosala. what I'm Est-ce que doing, nzambe aza d'accord na moto aza d'accord? is God agreeing with it or not? Ndenge nazoloba, The way I'm speaking, nzambe aza d'accord to is aza God d'accord? okay with it or not? Ndenge na oya guilt, The way I come to the ndenge service, na oyokama te, the way I listen to the word, ndenge nazokomprendre ma te. the way I understand the word, Nzambe pas omona que na okomprendre bien, is God also seeing me understanding it well? bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Le ciel existe. heaven exists, Il faut accéder. that we need to L'enfer, get access, l'enfer aussi and hell existe. also exists, Qu'il faut éviter. that we need to avoid. Tomicosité. Let's not lie to one another. Mais Dieu est pour nous. But God is for us. Il a donné le Fils. If He has given His Parce Son, que dans le Fils, il y a la parole. because in the Son there is the Word. Nous, nous cherchons d'abord le Fils. And we seek first the Son, Et le reste viendra. and the rest shall come. Est-ce que nous pouvons acclamer le Can we Seigneur? applaud for the Lord? Lève-toi seulement là où tu es. Please, you may stand where you are. Nous voulons prier. We would like to pray. Nous, je dis, nous voulons prier. I say we would like to pray. Tokolekana bisa kite. We're not going to use 2-3 paths, Mais yo moko ozoprier par rapport la vie na yo. but you are going to pray based on your life. Tolobaka soki avant toprier baotinda nzembo eza po tokota na distraction te. We always say that whenever we are about to pray and the song is being sung, it's not to bring us into distraction. Mais eza te permettre que tomourir lisusu beaucoup de choses. It's simply for us to nurture again what has been preached. Eza po permettre biso tokota na sphère mosusu. It's for us to enter in a new dimension. Moi, je n'ai pas d'habitude de forcer les gens. Prier dans le Saint-Esprit là est capable de te donner des paroles, des mots t'encourager pour prier. I do not like to force people pray, but I believe the Holy Spirit is able to give you words for you to pray, to encourage Si you to tu pray. sens en toi que tu as l'esprit, vraiment parce que je le crois que tu l'as, If you feel in you have the Spirit, because I believe you do have the Spirit, tu vas prier you are going to et pray. tu vas demander le secours de Dieu. And you are going to ask for God's help. Tu vas vraiment demander le secours. You are going to ask God for La help. prière que nous allons faire maintenant en peu de mots, The prayer that we are going to make in few words, nous allons seulement demander que Dieu nous vienne au secours. we are simply going to ask God to rescue us. C'est ce que l'Esprit est en train de me dire, de te dire. This is what the Spirit says to me to tell you. Tu es en train de me conduire.
The singers may lead us. Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Secours. Ask God rescue. Demande que Dieu vienne soutenir tes faiblesses pour te donner la force. God, tune your weakness and give you Et strength. même avec le corps humain, nous sommes faibles. With this, you weak. Mais avec l'esprit de l'esprit, nous deviendrons forts. But with the help of the Spirit, we shall become Dieu strong. est capable de nous rendre forts au-delà de toute la force. God is capable to make us stronger. Je ne sais pas bien, mais comment tu te vois en face à ces paroles? I don't know how you see yourself because of these Je ne words. sais pas comment tu te comprends face à ce que Dieu t'a I dit. don't know how you understand if everything spoken to you today. Est-ce que tu viens avec la force? C'est pas auprès de Dieu. Where else can you find the strength is not by God? Non, ne te condamne pas d'avoir en premier lieu. Do not condemn yourself in the first Comment place. seulement lui dire que je suis faible pour le culte? But say to him that, Lord, I am weak. Dis-lui que je suis faible parce que Jésus l'agit. Lord, say to him, I am weak because I'm dust. Mais je suis fort parce que tu as placé ta parole en moi. But I am strong because you place your word in me. Ce qui me renforce, c'est ta parole en moi. What makes me strong is your word in Ce me. qui me renforce, c'est ton esprit en moi. What makes me strong is your spirit J'ai in me. besoin de voir cette force être visible. I want to see this spirit strength be visible. J'ai besoin de voir cette force me pousser de l'avant. I want to see this strength moving me forward. Lève-toi, commence à prier, bien-aimé. Lift up your voice and begin to pray. Oui, dis-lui, bien-aimé. Pray and speak to him. Dis-lui, bien-aimé. Speak to him, beloved. Parle-lui avec toute la liberté. Speak to him with all freedom. Parle-lui